dito sa kong tiil, my foot lately sakit kay siya, as in kanang sakit siya, like the pain that I experienced before the amputation. Maybe because lately dili ko strict sa kong kaon, dirty low carb ko, so nakakaon jud ko mga food nga inflammatory. I believe in my carb intake. Di ko strict because it's hard for me to be strict. 5 times a day ko magkaon. And then sakit akong legs. And then this one, I'm just concerned of this. Kaya dugay to siya na ayo. Dugay siya na ayo. This one, this part na siya na nagamay. I don't know ano dugay siya na ayo. And I saw a video nga napatong tutos. Kani siya nga part is mo to siya nilabang bitaw. The third tooth, pero the doctor, I think ilan ni siyang moon. I don't know. Maybe ilan ni kalot. Mahulugay niya siya deep in. I don't know really. Lord, please. Jesus name. Ay. I don't know. Give me strength, Lord Jesus. Jesus name. Wala na tabi. Kapoy na bitaw boy. Kapoy na bitaw kayo. May frustrating na kayo. Balik na sa nakilak.